Bay, magluto tayo ng talbos ng kamote. Prito, bay. Buhatin mo yan. Talong. Yan ang ulam ko ngayon, bay. Talong, Buhatin mo okra, yan. Kaya may laman yung juice na. okrang prito. Ano, okra di prito. Huwag ka magtinamad, Eben. Okra di prito. Kaya makikita ng okra di prito. Yan, Ibaba mo muna yan dito. okra di prito. Guys, kaya nyo yan guys, okra di prito. Buhatin mo yan. Guys, Ipasok mo. Okra di prito. Gawa na nga ang palaho, oh. Okra guys, di prito. Talbos guys, prito. Pwede yan guys. Talbos ng si kamote guys. Prito guys. Yan, ito yung ulam ko ngayon guys. Yan guys, o talong. Tatalbos. Kuhan ko braso, oh. Prito guys, talbos. Yan guys, sarap yan guys. Ang lasa nito guys. Yan guys, sarap yan guys, oh. Talbos, di prito. Kung ng itlog guys. Pahing itlog. Pabili. Itlog. Apilang tipa ka guys. Apilang tipa ka guys. Yan guys, itlog naman tayo guys. Itlog guys. Natin bitsin konti guys. Ito yung hapunan ko guys. Hapunan ko yan guys. Trip ko lang yan guys. Sarap guys eh. Ito yung pagkain ko guys, oh. Talbos prito, itlog prito. Yan guys. Ano alam ko guys, oh. Prito na talbos, okra na prito, talong na prito, ang isda sili. Yan guys. Yan guys. Subscribe mo ako guys. Subscribe nyo ako guys sa YouTube channel ko guys. Prito kong itlog guys. Ibang kulay na yung itlog ko guys. Ang itim na guys. Pwede pala yan guys. Prito yung talbos ng kamote guys. Ayan. Ayan guys. Ay naduro guys. Ito guys. Ayan guys. Sa plato guys. Ayan guys. Ayan ko guys. Ayan guys. Ayan ko na guys. Ito na guys. Ayan tayo guys. Ayan guys, talbos. Okra na prinito, talong na prinito, talbos. Sarap yun guys. Ayan ka. Yan. Talbos. Ito guys, oh. Ito yan guys. May ginamos ako guys. Guys, kain tayo guys. Ano ba ito guys? Kumakuan guys. Ano ganun guys? Guys, kain tayo guys. Guys, oh. Ang itim ng ulam ko guys. Ang gulo ng lamisa namin. Ito ginamos guys. Yung partner nun guys, ginamos. Yan guys, ginamos. Yan guys, ginamos.
Ginamos yan guys. Guys, kain tayo guys. Sarap yan guys. Magmukbang naman tayo guys. Paano ba ito? Ibaliktad ang camera guys. Hindi ba yun guys? Marunong guys ah. Yan na lang muna ang video natin guys. Itim ng ulam ko guys. Anong klaseng ulam to?